हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बहिर हजिला दिनर कथा चैप्टर अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। आमे पूर्व वीडियो रे तुम चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बहिर टिकी टिकी पद्यर अभ्यास कार्य आलोचना करि सारिथिले। जो माने देखि नाहंती डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, देखि नेबे। 1 नंबर आस कथावार्ता हेबा। क नंबर देखिबा। सकाळ बुलारू फेरी मधुबाबू कौन देखिले? एथिर उत्तर हब सकाळ बुलारू फेरी मधुबाबू देखिले जे हता भितरे थुआ होईची केतेक गिना, गड़ू, ठेकी, ढाल। अपेक्षा करी ठिया होईचंती कोतर कस्ता पिंधा केतोटी स्त्री लोक। काखरे सेमानंकर कुनी कुनी छुआ। ख नंबर मधुबाबू सुदाम उपरे काहेकि रागिले? काहेकि ना सुदाम मधुबाबूंको अजाणतरे गरीब लोकंकु क्षीर बिकी पैसा नेउथिबारु मधुबाबू सुदाम उपरे रागिले। ग नंबर सुदामर कथा शुणी मधुबाबू कौन कहिले? उत्तर सुदामर कथा शुणी मधुबाबू कहिले, हई रे मधुदास शेषकु क्षीर बिकिब? छी छी, ता पुणी एई गरीब लोक गुड़ांकु। लोके शुणिले कौन कहिबे? गाईंकर जदि दानार अभाव हेउछि मोते जणाइलु नाही। खाइबाकु देई न पारिले मधुदास गोटी गोटी करी सबु गाई बिकिदेव सिना, क्षीर बिकी पारिब नाही। अभाव भितरे उत्कल ट्यानेरी जोता कारखानाटी नीलाम होइगला। ता देह सहिला, तथापि मधुदास तलकु खसी जाई नाही। ना ता होई पारिब नाही। काली ठारू क्षीर मागणा दियाजिब। गाई दुहाळ थिबा पर्यंत कोठी खर्चरू काटी एही छुआ मानंकु क्षीर दियाजिब। घ नंबर गरीब लोकमानंकु क्षीर देवा विषय रे मधुबाबू सुदामकु की परामर्श देले? उत्तर गाई दुहालिया थिबा पर्यंत कोठी खर्चरू काटी गरीब लोकमानंकु मागणारे क्षीर देवा पई मधुबाबू सुदामकु परामर्श देले। व नंबर मधुबाबूंकर अभाव घटिला काहेकि? काहेकि ना 1905 मसीहारे मधुबाबू कटकरे उत्कल ट्यानेरी नामरे गोटिए विराट जोता कारखाना बसाइथिले। सेही कारखानारे गोरु, मईसी, मेंढा, गोधी और कुंभीर चमड़ारू ओडिया कारीगर माने सुंदर और मजबूत जोता तैयारी करुथिले। ए जोता बहु परिमाण रे विदेश को चालाण हेउथिला। देश विदेश रे जोता पाई ओडिशार टेक थिला। कामरे खईचा देखिले मधुबाबू बिड़ा बिड़ा जोता पोड़ी देउथिले। फलरे तांकर टंका पैसार घोर अभाव घटिला। 2 नंबर बहीपत्र पानी पवन परी ए विषय रे पढ़िथिबा केतोटी जोड़ी शब्द खोजी बाहर करिबा। कौन कौन हब? गुहाळ गोबर, खाई पी, बोल हाक, नड़ापाल, जनाशुना, दुख दुर्दशा, बिड़ा बिड़ा, गिना गड़ू, देश विदेश, ठेकी ढाल, चोकड़ पड़िया, दुखी दरिद्र। 3 नंबर चक्रटी को देखी किए केउ उपाधि रे भूषित ताहा तले लेख। उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कल घंट यदुमणि महापात्र, उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत, उत्कलमणि गोपबंधु दास, उत्कल केसरी हरेकृष्ण महताब, उत्कल भीम पद्मचरण राय। 4 नंबर केउ शब्दर अर्थ कौन ताहा पत्ररू खोजी बाहर करी लेखिबा। तलाशर अर्थ कौन? अनुसंधान करिबा। हेफाजतर अर्थ हेउछि जत्न नेबा। निस्तेजर अर्थ हेउछि मलिन। किल्लार अर्थ हेउछि गड़। नेक्स्ट क्वेश्चन तल लिखित उत्तर गुड़िक पाइबा पई आस प्रश्न तैयारी करिबा ओ लेखिबा। क नंबर छुआ गुड़िक फुंगुला, पतला और दुर्बल चेहरार थिले। एहार प्रश्न तैयारी करिले कौन हब? छुआ गुड़िक देखिबाकू किपरि थिले? ख नंबर सुदामर घर बिड़ा नासिरे। एहार प्रश्न कौन हब? सुदामर घर केउठी? ग नंबर जोता गुड़िक देश विदेश को चालाण हेउथिला। एहार प्रश्न कौन हब? जोता गुड़िक केउठाकू चालाण हेउथिला। घ नंबर 1880 मसीहारे से कलिकता छाड़ी कटक आसिले। एहार प्रश्न कौन हब? केबे से कलिकता छाड़ी कटक आसिले? व नंबर
4-5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ଏଥିର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ଥିଲା? 6 ନମ୍ବର, ଯେପରି ମଥାକୁ ରାଗ ଚଢ଼ିଯିବା ସେହିପରି ତଳେ ଲେଖାଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ଜୁଲୁଜୁଲିଆ ପୋକ ବାହାରିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଆଖିରୁ ଜୁଲୁଜୁଲିଆ ପୋକ ବାହାରିବ। ଖ ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ରେ ହଂସା ଉଡ଼ିଯିବା। ଏଇଟା ହେବ ଭୋକରେ ହଂସା ଉଡ଼ିଯିବା। ଗ ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଦେହ ଜଳିଯିବା। ଏଇଟା ହେବ ରାଗରେ ଦେହ ଜଳିଯିବା। ଘ ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ରେ ନାକ ଟେକିବା। ଏଇଟା ହେବ ଘୃଣାରେ ନାକ ଟେକିବା। ୱ ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବା। ଏଇଟା ହେବ ଭକ୍ତିରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବା। 7 ନମ୍ବର, ଆସ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। କ ନମ୍ବର, ହିତ। ହିତକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦେହ ପାଇଁ ହିତ ଅଟେ। ଖ ନମ୍ବର, ଫୁର୍ତ୍ତି। ଫୁର୍ତ୍ତିର ହେବ ସକାଳୁ ଉଠି ଯୋଗ କଲେ ଦେହ ଓ ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହେ। ଗ ନମ୍ବର, ସତେଜ। ସତେଜର ହେବ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସତେଜ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ହେବ ରାମଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି। ୱ ନମ୍ବର, ସଅଳ। ସଅଳର ହେବ ମୂଲିଆଟି ଆଜି କାମକୁ ସଅଳ ଆସିଛି। 8 ନମ୍ବର, ତଳ ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼। ସେହି ଅନୁସାରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କର। ଯେପରି ସେ ହତା ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। କ ନମ୍ବର, ମୁଁ ଘରେ ଗୋଡ଼ ଦେଉ ଦେଉ ମାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଜାଣିଗଲି। ଖ ନମ୍ବର, ସେ ଖେଳାଳିଟି ପେଣ୍ଡୁଟିକୁ ମାରୁ ମାରୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଗ ନମ୍ବର, ଆଈ ମୋତେ ଗପଟି କହୁ କହୁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଘ ନମ୍ବର, ଭୀମ ମଣ୍ଡା ପିଠାତକ ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ ଖାଇଦେଲା। 9 ନମ୍ବର, କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ବାଛି ଏକାଠି କରିବା ଓ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖିବା। ଦାରୁଣ ଅଭାବ, କସ୍ତା ଲୁଗା, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, କଅଁଳ ଖରା, କାଳି ଅନ୍ଧାର, ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡ। ଏବେ ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖିଦେବା। ଦାରୁଣ ଅଭାବ, କସ୍ତା ଲୁଗା, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, କଅଁଳ ଖରା, କାଳି ଅନ୍ଧାର, ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡ। 10 ନମ୍ବର, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକ କାହାର ତାହା ବାଛି ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖିବା। ଗୋଟିଏ ପଶୁର ନାମ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଗାଈ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ସୁଦାମ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ନାମ। ଏଇଟା ହେବ କଟକ। ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବିକାର ନାମ। ଏଇଟା ହେବ ଓକିଲାତି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣର ନାମ। ଏଇଟା ହେବ ସହିଷ୍ଣୁତା। 11 ନମ୍ବର, ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ବାଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ସୁଦାମ ଗାଈମାନଙ୍କର ହେପାଜତ କରେ। ସୁଦାମ ସବୁ ଜିନିଷର ତଦାରଖ କରେ। ସୁଦାମ ବାବୁଙ୍କର ବୋଲ ହାକ କରେ। ମଧୁବାବୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଜଳଖିଆରେ ଖଇ ଖାଉଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରମାନେ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଲେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ହେବ ମଧୁବାବୁ 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖ ନମ୍ବର, ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ, MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ। ଗ ନମ୍ବର ହେବ 1880 ମସିହାରେ କଲିକତାରୁ ଫେରି ଆସି ସେ କଟକରେ ରହି ଅଦାଲତରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଘ ନମ୍ବର ହେବ 1905 ମସିହାରେ ସେ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ନାମକ ଏକ ଜୋତା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। ୱ ନମ୍ବର ହେବ 1934 ମସିହା
ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା।